शिक्षालोक यूट्यूब चैनल को तुम मान स्वागत पिला माने। आजिर वीडियो रे आमे दशम श्रेणी ओडिया व्याकरणर सत्व विधि जो विषयटी अच्छी से विषयर प्रश्नावली रे आमर 5टी प्रश्न दि जाइछि। सेही 5टी प्रश्नर उत्तर को आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी 1 नंबर रे सत्व विधि काहाकू कहंती। तार उत्तरटी पिला माने पद मध्यरे दंतेश बदल रे मूर्धन्येश हेबार विधि को सत्व विधि कहा जाए। तापर 2 नंबर सूचना अच्छी अशुद्धि संशोधन कर। तो प्रथम प्रश्न अच्छी आमर शब्दटे कौन अच्छी ना पुरस्कार। ये पुरस्कार शुद्ध रूप हम केमती पर हर्षोकार र दंतेश रे क मात्रा आकार स्कार। तापर अच्छी पूर्वाह्न प्रकृत रे पूर्वाह्न परे दीर्घोकार बरे रेफ एवं आकार। तापर आसला ह तळेण बा ह हलंत अण। तापर पिला माने देखिबा शुश्रूषा। शुश्रूषा शब्द केमती हबो तालबेश रे हर्षोकार तालबेश रे र फळा दीर्घोकार एवं मूर्धन्येश रे आकार। तापर आसला धूली सात। धूली सात रे होची कोन ना धरे दीर्घोकार अळरे हर्षईकार दंतेश रे आकार सा तरे हलंत काना सात प्रत्यांत शब्दटा। तापर अछि पाषाण। पाषाण केते हबो पर आकार पा मूर्धन्येश रे आकार सा एवं ण पाषाण। तापर अछि गोस्पद ग रे ओकार गो मूर्धन्येश रे प मात्रा स्प द गोस्पद। तापर अछि भास्कर भरे आकार भा दंतेश रे कस्क जोटा के हम कहउछि स कस्क तापर र भास्कर। तापर पिला माने हम देखिबा 3 नंबर सूचना अछि हमर जे निम्नलिखित शब्द गुडिकरे मूर्धन्येश काहेकि अछि दर्शा। अर्थ हमर कोन कोन शब्द देइछि निषाद देइछि विभीषण देइछि कृषक देइछि गवेषण देइछि आ औषध देइछि। तो यही जो शब्द 5टी देइछि से 5टी शब्द रे मूर्धन्येश काहेकि हेछि तार आमे कारण दर्शेबा। प्रथम अछि निषाद। आमे निषाद शब्दटी भांगिले कोन हबो न इ स आ द हबो। तो आमे एठी जानछि कोन ना हर्षई परे मूर्धन्येश थिबारु एठी कोन अछि मूर्धन्येश अछि। तापर अछि विभीषण। विभीषण केमति हबो दीर्घई परे मूर्धन्येश अछि। तापर कृषक। कृषक केमति हबो एटा स्वाभाविक भाव रे मूर्धन्येश होइछि। तापर अछि गवेषणा। गवेषणा केमति हबो ना ए परे मूर्धन्येश अछि। तापर औषध औ परे मूर्धन्येश अछि। पिला माने यार गठन नीति दर्शै दिया जाइछि। तुमे माने ताको कोन करिवो बारंबार अभ्यास करिवो। तापर अछि 4 नंबर सूचना अछि हमर कोन ना निम्नलिखित शब्द गुडी करे मूर्धन्येश परिवर्ते दंतेश काहेकि होइछि तार कारण दर्शेबा। एठी 4टी शब्द देइछि पुरस्कार संस्कार धूलिसात आत्मसात। तो आमे काहेकि मूर्धन्येश परिवर्ते दंतेश हैला ताको आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम अछि पुरस्कार शब्दटी। ए पुरस्कार शब्दटी को हम भांगिले प उ पु र अ र स क आ स्का एवं र अ र। तो काहेकि हैला ना अ पर जेहेतु दंतेश अछि तेनु एठी मूर्धन्येश परिवर्ते आमर दंतेश होइछि। तापर आसला संस्कार। संस्कारटी कोन हबो ना सेही भली भाबरे सम सम आउ अ स क आ र अ संस्कार। एठी मध्ये सेही अ कार परे हमर अ परे कोन अछि दंतेश थिबा कारणरु एटा संस्कार करा जायछि दंतेश एठी मूर्धन्येश हैला नाही। तापर धूलिसात। एठी सात प्रत्यय युक्त होइथिबा कारणरु मूर्धन्येश परिवर्ते हमर दंतेश होइछि। सेही भली आत्मसात। आत्मसात मध्ये सेही भली सात प्रत्यय युक्त होइथिबा कारणरु मूर्धन्येश परिवर्ते हमर दंतेश होइछि। तापर पिला माने 5 नंबर प्रश्न सूचना अछि जे निम्नलिखित वाक्य रे थिबा भूल शब्द गुडी को बाछि ठीक करी लेख। प्रथम प्रश्न अछि क रे सीता को रावण चुराई नेबा परे रामचंद्र विषण्ण होई इतस्ततः कहले
ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ତ ତାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରାଇ ନେବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି, ହେବ କେମିତି ନା ବରେ ହର୍ଷେଇକାର ମୁଦ୍ନେଶ ଏବଂ ନ ତ ହୋଇ ଇତସ୍ତତଃ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ତାପରେ ଅଛି ଖ। ଖଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ପତ୍ନୀ ବିରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅବସାଦରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠି ଅବସାଦ ଶବ୍ଦଟି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ଅବ ମୁଦ୍ନେଶ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଅବ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଆକାର ଦ ଅବସାଦ। ତାପରେ ଅଛି ଗ। କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆବିଷ୍କାର ଶବ୍ଦଟି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ସୂଚନାରେ ଅଛି ଆ बर ହର୍ଷିକାର ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ କରେ ଆକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଆବିଷ୍କାରଟା ହେବ ମୁଦ୍ନେଶ୍ୱରେ କ ଆକାର ସ୍କ, ମୁଦ୍ନେଶ୍ୱରେ ଆକାର ଦିଆହେବ ମୁଦ୍ନେଶ, ଆଉ ତା ତଳେ ଦେବା କ ଆକାର ସ୍କ ରେ ଆକାର ଦେଲେ ସ୍କା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଦ୍ନେଶ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର ଦିଆହେବ ଆ ବି ମୁଦ୍ନେଶ୍ୱରେ କ ମାତ୍ରା ଆକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର। ଏଠି ପୁରସ୍କାରଟା ଯେହେତୁ ମୁଦ୍ନେଶ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିଟା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ କ ମାତ୍ରା ଆକାର ଦିଆହେବ ପୁରସ୍କାର। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଶବ୍ଦବିଧିର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶବ୍ଦବିଧିର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମର ଦନ୍ତେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଦ୍ନେଶ ହୁଏ, ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ, ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଅନୁଶୀଳନଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।